599, 589 wholesale. Mine, Joel Brown. And meron tayo Henry Blush, 580, 570 wholesale. Yes. Sino sold out? Peter, Blush, and Red po. That's the syrup isa na. Peter, Blush, and Red sold out. Peter, syrup na lang, 1 minor. Sino naman si Ma'am Annalyn? Thank you, Ma'am Annalyn. May kunin nyo na to, mine, Peter, syrup. Balhambon-hapon mo kasi sabi pa pa. Ma'am Annalyn. Eto si Tristan. Ang ganda rin ni Tristan po. Premium linen ang fabric nito. 40 to 42 bust po. And 36 waistline. 530, 520 wool seal po. Tristan navy. Alay po. Tristan white. And Tristan brown. Ganda nito. Mga mi, 530, 520 wool seal. Cord short premium linen ang fabric niya. Ang ganda ni Tristan. May ganda si Ma'am Casey. Dalawa. Mga mi. Cute nito. Eto, Ma'am Annalyn. Huwag kang kakalis, Ma'am Annalyn. Ang ganda nito. Naka-sale din. Yung 3-in-1 natin na Adidas. Wala ka pang ganito. Ma'am Annalyn, baka gusto mo si Dorothy. Ito, 390 na lang siya. Ma'am Annalyn. Soft denim po. May belt na din po siya, kung ano po yung kulay ng pants. Ganon din po yung belt. 390. Naka-sale na po. Ganito siya kahaba. 390, 380 wholesale po. Meron tayo Dorothy Black. Dorothy Navy. Dorothy Syrup. Ivan Crimson. And Dorothy Brown. 390, 380 po. Wholesale. Mga pants na naka-sale natin. Ang mura na lang. Ito naman kulots. Ayan. Yung kulots natin, si Leia. Ano na lang siya, 350, 340 po. Wholesale. Mine, Leia Syrup. Leia Olive, and Leia Eme. 499 ata, Ma'am Fatima. Double check natin. Tristan. Yung motion mo natin. May naka-sale ba, missing? Kay Tristan? Tristan ba? Ay, wala. Wala na tayong mga core shorts. So, dapat yung motion mo. Hindi. Nandiyan pa. Ano yun? 499. 499, Ma'am Fatima. Mine, Alora Brown. Ma'am Fatima, 499, 489 wholesale. Yes. Si Ma'am Tristan Fatima. natin, Ma'am Candy, new item po. Oo. Ayan. So, item. Kunin mo na Maganda ito, yun. Ma'am Fatima. Ma'am Candy, ayaw mo yun. Ma'am Fatima, kunin mo na si Oo, si kunin mo na, Ma'am yung Fatima. masyino natin. Ira Brown. Oo, Ma'am isa lang Fatima. yun. Ito, Ma'am Annalyn. Maganda to, Ma'am Annalyn. 3-in-1 to, Miha. Meron na tong cup, Mi. Wala lang dito. Pero may cup, same lang dun sa On Cloud natin, Mi. Ayan. Ang ganda nito, Adidas, embroidered, same dito. 40 to 42 bust and 36 waist, Mi. Ayan. Naka-sale, 630 lang. 620 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine bean. Brown, other colors. Naka-sale na yun, may 630. Ayan. Ganito ang pakak niya, Mi. Ayan. Parang yung alo natin kanina. Meron tayo Dean Blush, Alora Brown. Dean Red, Ito, Ma'am Candy. Ay, isa pa. and yun. Dean Tan. Ayan siya, Mi. 630, 620 wholesale. 3-in-1. Ayan. Isa na lang. Meron na tong cup, may pants, and may top ka na. 630, 620 wholesale, Mi. Ma'am Fatima, meron naman siyang combination of denim. Soft denim. Ma'am Fatima, sakto 1 minor na lang po. Tigisa kayo ni Ma'am Candy. Alora Brown po, Ma'am Fatima. Yes, Ma'am Fatima. Oo, maganda si Tristan. May black ako noon. Thank you, Ma'am Candy. Oo. Ayaw mo ibang kulay, Mi. Ganda ng mga natira. Oo nga. Ma'am Fatima, kunin mo na yon. Feeling ko para sa'yo yon, Ma'am Oo. Fatima. Ayan. May mag-mine na kayo. Mine Dorothy Black. Size 36 po.
Okay, sige. Yun po, yung pants. Yours na, ma'am. Dorothy. Oo, yung Dorothy. May ang mura ni Dorothy natin kasi Meron pa $390 na lang. And soft denim. One minor lang yan, si black natin. Sold out. Eto baka gusto mo, Adidas. Meron din siyang pa-denim. Ma'am Fatima, pero syrup to. Mine, Ira Cedar, $499. May ang mura ng mga co-ords natin. Ira Cedar, $499, $489, wool seal. O, kunin nyo na. Mga mi, Chametong na lang pala. Itanya mo. Oh, mi, kunin niyo na suot ko. 3-in-1 to, mi. May pakat to, ha, mi. Ayan. Ang ganda, 630, 620 wool seal. Suot ko is mine Dean Brown, mi. Naka-sale tayo dito. Dean Brown. Other colors po. Sa iba, mi, $890. Oo. Oo, punta na. Dean Blush. Ayan, ganito yung cup, mi. Kung anong kulay Yes, ng ma'am, colors, DM. ganun ang kulay ng cup. Dean Blush, Dean Red, and Dean Tan, mi. 3-in-1. May cup, may pants, and may top na, mi. Yes. O, eto mga, Bermuda, pants, and culottes. Mi, mga naka-sale. Eto si Marie Brown, $370. Pants po. 24 to 36 waistline. Ito naman may pa-denim siya. Bermuda. Elena Black, $460, 24 to 36 waistline. Ito naman may Malaya Violet Bermuda. $280, 24 to 36. Ito naman may culottes. Janet Choco, $280, 24 to 36 waistline. May si Jana pala. Bigyan namin kayo ng belt dito kay Jana. Yes. Oh, eto, mi. Ayan yung mga pa-premium needed natin, mi. Naka-sale din to, ha. Ang ganda nito. Kahit double XL free, mi, pwedeng-pwede dito. Premium needed po. $599. El mo ba yun? Ayan. Elena Black. Elena. Opo. Oo, yan. Oh, yours naman, Mary. Thank you po. Oh, eto, mi. $599 lang. $589 wool seal Loewe. Meron tayo Ethel Brown. Eto, mi. $660 Loewe din. Thank you, Ang Ma'am ganda. Randy Char. Ayan. Eto, Alo. Mga premium Mi. knitted Oo. yun. $660 Candy Syrup. And Alo din. $660 Mine Rica. Yes. May ang mura ng mga pa-premium knitted natin today. Balik presyo po tayo after ng live. May eto si Marie. Ang ganda nito. May yung pants na may... Okay, yours na, Marie Brown. Same. Ma'am Mary, thank you po. Ma'am Mary. Ma'am Mary, ayaw mo ba itong dalawa? Bigyan kitang belt dito. Ayan, sa dalawa. Rhinestones.